pagdaigo ng imong ngalan. Kumabot ka na mo manging harian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalanan mo sa Na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaad ka sa Diyos. Iampo mo kami mga masasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Si Jesus. Santa Maria, inaad ka sa Diyos. Iampo mo kami mga masasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo kami mga kasasala, karon ug sa oras sa aming kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Bidayig sa akong Diyos, bisan gilansang nila ang akong anak sa krus. Tugon sa unod sa akong unod, may laing bang dalan gawas sa kamatayon, apan matuman ang kabubuton sa langit nung amahan. Dayon kang Ginoong anak una sa iyang dugo, bisan kasakit daw hinagibang, ning lagbas sa kasing-kasing ko. Natuman ang kasulatan, dugong gihalan, kaluwasan sa tanan. Pahulay ng anak kong inanggang, natapos ng kasakit mo.
Nagatumas kita padulong sa Jerusalem. Ug pagatumanon na ang kalimutan nga gisulat sa mga propeta. May tungod sa anak sa tao. Kay siya igatugyan ngadto sa mga hinte ug pagabugal-bugalan ug pakaulawan ug pagalutan. Siya ilang pagampakon ug pagapatyon. Apan sa ikatulong ka adlaw siya mabanag. Pagkuman. Mabli na ramdak ba to? Kinsa man atong paligid sa batuan pag-abi sa lubnganan. Dako man kayo tong batuha. Tuwod sa atong pagsigaw sa pagbahong sa lawas ni Jesus. Wala kita makahuna-huna sa dakong atang sa lubnganan. Magdala na, ang mga sundalo. Ang mga sundalo. Unsang hitabo kanila? Ang akong Ginoo. Magdala na. Magdala na ang lubnganan. Naabli na ang lubnganan. Ipangita man ninyo ang buhi sa mga patay. Wala siya din
siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan sa makasasala o ilansang sa krus. Unya banhaon sa ikatulong adlaw. Ayaw ka makahadlok, nasayod ko nga nangita mo kang Jesus lagi lansang sa krus. Umarikan ug tan-awa ang dapit nga gilubngan. Unya adayon ug sultihi ang mga tinunhan, lakip si Pedro nga nabanaw siya. Ug karon nag-una siya kaninyo ngadto sa Galilea, ikahibalag ninyo siya dito. Hinumdumi ang akong gihimong Gikuha nila sa lungganan ang Ginoo. Ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Pedro, nabli ng lubnganan.
Saman imong gipangita. Kung ikaw mao'y nagkuha kanina, tugan niya ko kung hain siya gibutang. Kay kung hapon ko siya. Maria, Hapon eh. ayaw ako ikapa, dahil ako wala pa mahibalik sa pamahan. Anto hinuon ang akong mga igsoon, ug sugili sila nga muadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan sa akong Dios, ug inyong Dios.
Diyos nga Kitap tanan adto ta sa simbahan para sa santos nga misa. Magsunod kita sa prosesyon ug ngadto kitap tanan sa simbahan alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ano sa di ka maganda na, uy?